कोरोना से कैसे निपटा जा सकता है, तरीका कार क्या हो सकता है, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है। आलमी इदारे सेहत ने इन ममालिक के लिए वो हिदायत जारी कर दी हैं जो लॉकडाउन उठाना चाहते होंगे, जो माशी पहिया भी चलाना चाहते हैं और कोरोना से बचना भी चाहते हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने 6 बुनियादी उसूल भी बताए जिन पर चलकर लॉकडाउन में नरमी के साथ साथ कारोबारी जिंदगी भी जा सकता है। वो 6 नुकात क्या होंगे आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, आलमी इदारे की हिदायत के बरअक्स पाकिस्तान में हालात अजीब से अजीब तर होते जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना मुतासरीन और अमवात की तादाद की शरह बुलंद से बुलंद तरीन होती जा रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत लोगों को मिलने जुलने के मौके फराहम कर रही है। लॉकडाउन को नरम करते हुए बाजारों को खोल दिया गया और दुकानें खुलने के पहले ही दिन मार्केटों में इंतहाई रश देखने में आया और हुकूमती SOPs के तहत खुलने वाले जो बाजार हैं उनमें एहतियाती तदाबीर नजर ना आई, यानी समाजी फासलों को बरकरार नहीं रखा गया। खरीदार मास्क पहने बगैर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों की जानिब से हिफाजती इक़दामात यकीनी नहीं बनाए जा रहे। अवामी सतह पर इस परेशान कुन सूरत हाल के अलावा सियासी सूरत हाल भी नाजरीन खुशगवार नहीं है। कोरोना के मामले पर सिंध और वफाक में जारी लड़ाइयां बदस्तूर आज भी जारी हैं। इस तमाम तर सूरत हाल से नजर आ रहा है कि हालात किस तेजी के साथ खराबी की जानिब जा रहे हैं। दूसरी जानिब कोरोना सूरत हाल के यकनुकाती एजेंडे पर बात करने के लिए आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, लेकिन इस इजलास में भी खुद जो मेंबर कौमी असम्बली है वो एहतियाती तदाबीर को यकीनी नहीं बना रहे थे। हिफाजती इक़दामात के तहत हर रुकन असम्बली के लिए मास्क और समाजी फासला लाजमी करार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कई अरकान ऐसे थे जिनकी जानिब से इन पाबंदियों की परवाह नहीं की गई। हालांकि डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी बार बार वार्निंग भी देते रहे। तमाम मौजूद अरकान से गुजारिश है कि एक एक निशिस्त का फासला रखें और ये जो ख्वातीन पीछे बात कर रही हैं, अगर जरूरी बात है तो बाहर जाके आप बात करें, मास्क भी पहने और जिसने अगर मजलिस कर दी है तो ईवान से बाहर चला जाए और वहां पे मजलिस करे। इमरान खट्टक साहब, आपने यहाँ पे कचहरी लगाई हुई है, सबने चारों ने, ये इजलास में अगर आपने मजलिस कर दी है तो बाहर चले जाए, वरना अंदर गौर से सुने। एक जानिब एक ऐवान में तमाम तर वसाइल के बावजूद चंद अफराद के ऊपर SOPs की पाबंदी मुमकिन नहीं हो सकी, तो फिर पूरे मुल्क में महदूद वसाइल के साथ करोड़ों अफराद के लिए SOPs की पाबंदी कैसे मुमकिन हो सकेगी? यही सवाल है जो हर कोई हुकूमत से पूछ रहा है नाज़रीन। और आज कौमी असम्बली के इजलास में तो यहाँ तक कह दिया गया कि कोरोना पर तो वफाक की कोई पॉलिसी है ही नहीं। तो पॉलिसी कोई नहीं है। 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? कोई इस पॉलिसी को डिफाइन कर दे स्वाए एक लफ्ज से कंफ्यूजन। इन पॉलिसी का कोई ओनर नहीं है। मसला सिर्फ पॉलिसी का नहीं है, मसला ये भी है कि जो कोरोना के साथ लड़ना चाहता है, जो सूबाई हुकूमत कोरोना के मसले को संजीदगी से ले रही है, इसको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आज के कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर PTI रहनुमाओं के इसी रवैये का शिकवा किया। मेरी जमात का, मेरा खुद, मेरे सूबे के वजीर आला, मेरे सूबे के वजीर का गालिम गलोच फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल्स of the government of Pakistan का गालिम गलोच का निशाना बनाया गया और हुकूमती पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक रहनुमा ने फरमाया कि सिंध के अवाम की जहालत की वजह से उसको कोरोना लग गया। ये हकीकत है कि कोरोना जैसा हसास तरीन मामला जो इंतहाई संजीदगी और इत्तेहाद का तकाजा कर रहा था, इसी पर सबसे ज्यादा गैर संजीदगी और खिलाफात का मुजाहरा किया जा रहा है और PTI के रहनुमाओं की जानिब से सिंध हुकूमत के इक़दामात पर कड़ी तनकीद भी की जा रही है। और फिर जाहिर है नाज़रीन कि इसकी जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आ जाता है और इसी सियासी बयानबाजी ने अच्छे खासे हसास मामले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग का एक ऐसा मैदान बना दिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ रस्सा कशी होती नजर आ रही। पहले सियासत करते हैं, गलत बयानात देते हैं और उसके बाद बड़ी मुनाफिकत के साथ कहते हैं कि हम इस मौके पर सियासत नहीं करना चाहते। आज अगर ये वायरस फैला है तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से। अनफॉर्चुनेट है कि पहले दिन से सिंध जो है वो सियासत कर रहा है, ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा, सियासत कर रहा है, जिसकी वजह से सिंध के आप रिजल्ट्स भी देखें तो बाकी सूबों के मुकाबले में खराब रिजल्ट्स हैं। अगर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, अगर आप हमारा हाथ नहीं थाम सकते, अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम लोगों को गुमराह ना कीजिए। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत ने
اس کو تھوڑا سا پولیٹیسائز کر دیا. اور اسی گرما گرمی کو روکنے کے لیے گزشتہ روز وفاقی وزیر اسد عمر کو میدان میں آنا پڑا اور اپنے رہنماؤں کو سندھ پر بے جا تنقید کو غلط قرار دیا. تو کریں صحیح ہے کہ سندھ بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں بات. کوئی ریزن نہیں ہے بلیو کرنے کے لیے. جیسے ہم نے کہا وہ ہر باڈی بہت کلوزلی کام کرتے ہیں. میرے خیال میں خرم شیر زمان نے جو یہ بات کی ہے وہ غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے. اسد عمر کا یہ بیان پی ٹی آئی سندھ کے رہنما خرم شیر زمان کے اس بیان کے بعد سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کورونا پر سندھ حکومت صورتحال کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی ہے. کورونا سے جتنا صوبے سندھ کو نقصان ہوا ہے سندھ حکومت کی وجہ سے اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہوگا. جھوٹ کی بنیاد کے اوپر روزانہ جو ہے یہ فگرز کو بڑھا دیا جاتا ہے. ہم تو جب ہاسپٹلز میں جاتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کورونا کا پیشنٹ ہی نہیں, وہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے. سرد خانوں میں جاتے ہیں وہاں معلوم کرتے ہیں لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں. لوگ جو ہیں گول گول گھوم رہے ہیں, سرٹیفکیٹ لے کر آ رہے ہیں. جو مر جاتا ہے ڈیڈ باڈی چاہیے سرد خانے سے, کہتے ہیں کہ کورونا کا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. اب ایک جانب کورونا کی صورتحال پر ملک کو سیاسی بحران کا سامنا ہے تو دوسری جانب ایک اور پریشان کن معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کورونا کے سرکاری ٹیسٹوں کے نتائج پر کیسے اعتبار کیا جائے. کیونکہ 2 روز قبل پیر پگارا کے صاحبزادے اور رکن سندھ اسمبلی پیر راشد شاہ کے کورونا ٹیسٹ نے کورونا کیسز پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا. سرکاری سطح پر جو ٹیسٹ کرایا گیا تھا اس میں ان کا کورونا مثبت آیا, لیکن جو انہوں نے پرائیویٹ لیب سے ٹیسٹ کروایا تو کورونا نیگیٹو آ گیا. ہوا ہے سی ایم صاحب کے سیکرٹری صاحب ایڈیشنل سیکرٹری کا, وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے پاس ٹیم بھیج رہے ہیں, دوبارہ آپ کا چیک اپ ہوگا. میں نے کہا یار بار بار چیک اپ مناسب نہیں ہے. آپ کو کیا خوشی نہیں ہو رہی کہ میرا نیگیٹو نکلا ہے, آپ ہی کی ٹیم آئی تھی, ہر بار مجھے کیا آپ زہر کا انجیکشن لگائیں گے, کیا کریں گے میرے ساتھ. گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہاں پر جو جاتا ہے اس کو دے دیتے ہیں پازیٹیو, جو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پازیٹیو. لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے کہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سرکاری ٹیسٹ کے معیار کا معاملہ سندھ تک ہی محدود نہیں ہے. پنجاب میں ڈیپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری کے سرکاری ٹیسٹ میں انہیں کورونا کا شکار بتایا گیا, لیکن جب انہوں نے نجی لیب سے اپنا ٹیسٹ کروایا تو وہ ٹیسٹ منفی آیا تھا. کورونا ٹیسٹوں میں یہ بدنظمی اپنی جگہ, لیکن ناظرین ملک میں کورونا کے کیسز کی تعداد تیزی سے اوپر جا رہی ہے. ناظرین ہم آپ کو پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی WHO نے وہ کون سے 6 نکات بتائے جس پر آپ کو ہمیں عمل کرنا ہے ان کیس کے لاک ڈاؤن کھلتا ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے ملک میں جو 4 بڑے شہر ہیں وہاں پہ نمائندے موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی WHO کی ان ہدایات پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا. پہلے آپ وہ 6 سنیے. It includes 6 criteria for countries as they consider lifting restrictions. First, that transmission is controlled. Second, that health system capacities are in place to detect, test, isolate, and treat every case and trace every contact. Third, that outbreak risks are minimized in special settings like health facilities and nursing homes. Fourth, that preventive measures are in place in workplaces, schools, and other places where it's essential for people to go. Fifth, that importation risks can be managed. And sixth, that communities are fully educated, engaged, and empowered to adjust to the new. یہ تمام وہ 6 چیزیں ہیں, اہم چیزیں جو لاک ڈاؤن لفٹ کرتے وقت آپ کو کرنی ہیں.